Landry. Or Bashitila. Amala Ayo an so la ka wele ne kunafoni gelen koni biso bana ka jira ka fo binkra mali finitu ka munguru am sika mo fo mo ya ko ka am sika mi fo o ye ka fo wati mina so wala jona fe mi ba ma ci wale ke ba do mali finitu ka daga rombe monduru ka fe ko ntara free ne ka mamina o furu ka mi finitu ye ru yu ujo la ka alaje namun bubulu ka sika wuli ka joke no yi nga awati la anye ki wala mfra ko kele wana ko sebe Andre fo panguru ore se na do kele na yasa ni finitigu ni le ka dalaro abseka tukolo tukobi ameka kuma wati mi wonna sisa amseka fo ni finitigu no dalaro ko ni abu yere bulu no nga finitigu ye nga mami ni tura ala o maseka fo anyana alisa fo sabula mali finitique la ka uluma kiwara diga kene oyi on fen tama me ka fala ma tama ya ira ka fo ko akele ra ko sabe parce que balanado na so yi sigiro na ka fo ko ibina ta kele ko be ko kele ko be bi sika wuli ka jomi ke ola anika la be munu ke uluma masoro akola ke fringande donc o ko kuma ka ta ko sabe ngandre baro ka fo ni suku kara fo jabana nyemo ka kiwara ati non te bi ni anga bololo sanfula la bela jele me kika kisa ufwa akola bela jele me kaika ma sale hacha ufwa langa amba to mi jabana nyama wi nulu boraka kuna formi de kuma ta finitique la ka anu ka nyama so be barala ya ira ka fo wuli ka jo chama me sina ya sa yoro nyire ako jate bino bela jele me saka ke tuko na ka soro ka kimeli ke jabana do me saka soro kan wati kon na me mana yoro mina kele kera yoro mina so na abe mali finitique wulu ka mara kon na Ayo ma chama fana be yere ninga Kasim Traoré ko kuna poni munum be bala ka disisa armée kan ni ye olu sengane ma chama do wali banyo do mune be sengane kusuguye Andre geri ti dongo do mi sans soro ko ni bi kelela ko ni ale reflen ni i balo ka fo mami i to fanga bi salad e kon ta bi ba bi ka ti tege nyekele ngolo sori law ayo ka gele donc mate ni kelemi kele baden taw ambe ni so jani sura suga wuli ka jodo ni ube bara mun na parce o kunyo kana ku famana ka ke amena yin sa chama ni ke o wuli ka jodo kana kuma se ka ke la ko ta ira ka fo ko kele nkera ka pampeu ko ina fo sa anyo jonyota kele mi do abe to se na de parce ndo ku fo lo de do ni a wuli ka jodo ni re jate mi mondo ya fam ni re ma do kele ko na na fo parce que kele da me sigu bolo fe ale ni kalo dugu fanfala fo amanje donc ni mondro position la je mari ni Burkina dancere do uli ka to min do ale baraw uluma do bala folo ka foko min juga wala dalaro mun be ayro la ko uyolu attaquer li dam no folo kuma ta ka arati sai ni fenga ayro la donc we kela do we abara ko nana mais mo ka do ndro nga fo kela de do fo to mina nga foko anga nga jamana dugu ko lo bela jile soro ambulu anga firutuku be yoro bela jile na o lam saka fo antene nyogona uyi non dans le monde me nyogona alu be saka shi dukuba do konnana ka wuli ka kodo ke parce que ube do jamana do na oni jamana do ndo no nyogona onu dugula de chama ne be Andre mu saka do nga bo nyogona donc o kele abe bara na koswe fo jamana do fana ko o fam tabarkala Kasim Traoré hakilla nye famali ko langa nasra woro fe ibai ka foko si ka fo koni kuma bi sina ka fa bala ka ke malini seda woni nyanche o akobe kisa jumana do ko temo na ko ni sonjara ka fo be mina sura ko langa akona sara tugunde bon si ka fo fana ibaro ka fo bebe alaje ka keni ika ko ke tugudi sira o mo to mina le wakati mina ni Goodluck nana ani malion mana fo ga se wakati tim wati mkanga ti fara malika kuma o jora o yoro la parce que olu nana ni kalota ani fla o de tun be sebena ka tabla kalota ani woro la o ni mali mo ma nyogon famu ibara ka fo ni ko numbe sena sida o ba jatemene ka fo ko abe jamana munu be ni kurita ka abe fe ku bela jire ne ka hakko ke kilinyi mais ko mi bora soja wera furu fe ni ko na sawe ka fo Burkina i changi jo sa ansabala ko papio ko ka furati la fanga nyemo ko ka parata onu fo mbeka donc sida otina na seka fo tuguni ko mali minyi ni ka to di mali ma tuguni donc ni ko ube ka kuma ko na sigi afo na ukunya ira ka ko be fe ka kurita impede harmoniser donc Burkina ka ko no ka sansa ba fo ulu ka premier ministre sigi suro
u y'a yira fana k'a fɔ ka gouvernement bɛ kɛ maa 25 ye min y'u ka furancɛla fanga wasabulon o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 71 kan donc olu y'o kɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ tun kan ka taa ye kunun yɛrɛ président yɛrɛ n'o ye Ghana jamanakuntigi ani président wɛrɛw tun kan ka taa ye u y'o bɔ a ma k'u bɛna ministre de ci Burkina ma ko pour que k'a lajɛ n'u ni Burkina bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya parce que olu ma u ta n'u bila fɔ Burkina ka san 3 na Burkina jamanadenw yɛrɛ de ye o laɲini mais Mali ta ye min ye c'est que n'i ye ko jateminɛ depuis a daminɛ Mali tun ye san 3 ɲini u fɛ olu yɛrɛ de banna Mali ka san 3 ma depuis ko daminɛ wagati fo kana se nin wagati ma parce que Maliens tun y'a jateminɛ k'a fɔ IBK ka mandat tɔ tora min ye o ka di u ma mais bi an bɛ se ka min fɔ André ko ye nisɔndiya ye chronogramme kɔni sɔrɔla bon ni chronogramme tacogo lajɛ u ye min bila sɛbɛn kan a tɛ se ka kɛ cogoya si la kalo 12 ye an bɛ se k'o kɔni fɔ mɔgɔw ɲɛna bi bi in na. a kɔni o la sa kalo 16 ko kɔni bɛnɲɔgɔnya de bɛ ɲini o kan sisan. a bɛ u kɔni ye chronogramme min kɛ o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko kalata k'a daminɛ février kalo in na sisan ka taa se fo wagati min ma u ye mun mɔnɔbɔ k'o ta papiyew kan o ka ca ni kalo 12 kɔni ye fo ka taa se jamanakuntigi kalata ma. tabarikala min bɛ tali kɛ Irisi jamana fana waati b'a la ka taa Irisi jamana an n'a kuncɛ n'o ye o kɛlɛ min bɛ sen na yen nɔ sisan Kasimu Tarawele yala anw bɛ se ka an ta sɔrɔ a la wa. bon diɲɛ bɛɛ kɛlen don k'i ta sɔrɔ Irisi kɛlɛ la André anw dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ parce que diɲɛ mɔgɔbajugu ye diɲɛ boso k'a kɛ groupe 2 ye donc groupe 2 in bɛ ɲɔgɔn na min na o ye Ukraine ko de Ukraine dun fana ko fɔra k'a fɔ ko Irisi bɛ ci waati min k'u k'a to jamana fɛn kɛlen ka Irisi lamini min ye farajɛra jamana ninnu ni Amérique faralen ɲɔgɔn kan n'o ye Union européenne jamanaw ye u kana t'u bɔlɔ turu Irisi dagada la ka taa dagaw sigi a da la a sariya bɛ a accord bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de la i États-Unis jamanakuntigi ko k'ale tɛ se ka taa marifa ci ye parce que ale b'a dɔn accord min bɛ u ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ a ko la mais Ukraine ko a kɔlɔlɔ tɛ se ka se Mali ma sɔrɔdasi kunda parce que Irisiw ka kalanden karamɔgɔ minnu ma anw fɛ yan minnu nalen don kalan na yan fiɲɛ wulila o fɛn wulila olu bɛ yan f'u ka baara min dilen u ma san hakɛ min kɔnɔna na f'o ka ban bon Irisi sɔrɔdasi ka ca tellement André a tɛna tɛ se k'a fɔ ko fo minnu nalen don anw fɛ yan k'u bɛna na olu nɔfɛ ko ka taa n'u ye kɛlɛ ta na sira fɛ mais min ye musakako ta na sira fɛ diɲɛ kɔni gɛlɛya la an bɛɛ lajɛlen min na o ye sabula n'i ye fɛn caman ta diɲɛ kɔnɔ gazi b'o la alikama b'o la min ye fɛn dɔ bɛ kɛ avion na olu bɛ o la hali États-Unis yɛrɛ bɛn'o gɛlɛya sɔrɔ parce que n'u ye fɛn dɔ fɔ Irisi fana b'a fɔ k'a tɛ fɛn dɔ d'u ma donc o diɲɛ gɛlɛya in kɔni ani musakako gɛlɛya an bɛɛ lajɛlen min na o ye ɲɔgɔn fɛ. ayiwa an bɛ sira la ka taa masa la Côte d'Ivoire dakuruɲɛ kelen kan yan'an ka tugu. masa ale ye sugu de ye sugu min don min ye seko ni dɔnko tugulamɔgɔ minnu bɛ farafinna ani tile kɔnɔ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen pour que ka na u ka seko n'u ka dɔnko yira Mali fana kan ka taa Mali seko ni dɔnko mɔgɔ groupe 9 bɛ a la bon n'Ala ma fara an kan fana u b'a fɔ min ma ko tête d'affiche peut-être que u bɛ k'o négociation hali bi u ma sigi sen kan Umu Sangare ale ni Salifu olu kan ka taa Mali représenter Côte d'Ivoire kaw fɛ nka anw kɔni bɛ bɔ yan su in na parce que a ko daminɛni yɛrɛ ye sini ye a bɛ kɛ u yɛrɛ ka palais de sport la 13 juillet. tabarikala an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya. amina yarabi. k'a fɔ mɔgɔw ye fana ko min ma bɔ a ko la radio kelen du fiɲɛ siraw sanfɛ o tɛna to a na k'i n'a fɔ u tun bɛ Côte d'Ivoire palais de sport la. tabarikala o kɔfɛ sa k'a jira k'a fɔ ko min tali kɛ kiri 2002 mɔgɔw ye ɲinini dɔw kɛ dugutigilakaw ka marabolo dɔw la i n'a fɔ Mopti ani Tɔnbukutu u ka ɲɛmaaba ye Abdulaye Sale ale min fɔ an ko lamɛn. dugu dɔgɔyara ɲaw ɲa i bonyana ɲaw ɲama tile bɛ tɛmɛ i kan dugu dun n'i ko dugu i ko dugutigi i ko jamanatigi bon f'olu ka dɔn bibi na gafe tun t'an bolo mun b'a to an b'a dɔn jɔn ni jɔn ye dugutigi est ce que u ni hakɛ min ka kan o duru ma est ce que mun ka kan ka kɛ pour que u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa comme m'u jɔyɔrɔ fa cogo min ganena donc o de kama an ye répertoire kɛ fɔlɔ an ye Bamakɔ ta kɛ o ka ca ni 100 ans ye bi ka Sikaso ta kɛ ka Segu ta kɛ maintenant an ye Mopti ani Tɔnbukutu ta de kɛ pour que olu fana ka ladɔn mais an tɛ se kelen
fɛn tɛ se ka baara kɛ o de kama an y'a di gouvernement ma fɔlɔ an bɔlen gouvernement fɛ an nana di mun bɛ wele ko haut conseil des collectivités haut conseil des collectivités tɛ fɛn wɛrɛ o de bɛ wele ko an ka soba mun bɛ yan mun bɛ kuma collectivité territoriale tɔgɔ la collectivité territoriale n'i ko collectivité i ko commune i ko cercle région i ko cercle collectivité i ko région collectivité donc an nana a ɲɛf'u ɲɛna yanni an ka tɛmɛ ka taa di CNT président ma parce que o de kan ka gafe labɔ gafe minnu b'a to dugutigiw ani dugumisɛnninw ta bɛ se ka don Mali ko la ɲam alors que Mali ka dilan ni sanfɛla ye ka jigin Mali bɛ se ka dilan cogoya min ni dugumala ye ka yɛlɛn donc Mali tɛ se ka jɔ Mali kura tɛ se ka jɔ cogoya si la n'an ma a jɔ fɔlɔ an ka du hakɛ kunnafoni o ye kunnafoni di cogoya kura ye jamanadenw bɛ se ka kumaɲɔgɔn sabati cogo min na o ni sariya tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko laɲini ye jumɛn ye kiriko minisiri Mamadu Kasoge an ka lamɛn. Centre in tɔgɔ ko hakɛw kunnafoni ka centre ministère de la justice de dayɛlɛ an de y'a dayɛlɛ ni USAID ka dɛmɛ ye donc centre in a bɛna kunnafoni de di malidenw ma mɔgɔ minnu ka dankari kɛra mɔgɔ minnu ka hakɛ la ani mɔgɔ minnu mago bɛ kunnafoni na sariya taabolo la justice taabolo la u ka hakɛw taabolo la donc olu bɛ se ka centre in wele ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ donc maintenant ni a baaraw kɛra a ɲɛma centre bɛna to mɔgɔ caman bɛ se ka u ka hakɛw dɔn u bɛ se ka sariya taabolow dɔn u ka hakɛw u bɛ se k'u défend fana donc centre numéro c'est le 80 00 22 46 n'i y'o wele tɛ foyi sara donc maintenant juristes b'an bolo minnu sigilen don salle kɔnɔ u bi i ka problème lamɛn ka i bilasira u bɛ kunnafoniw d'i ma minnu bɛ se k'i dɛmɛ a ko waleyali la ministère so ka dɛmɛ min centre yɛrɛ ministère de ye a initiative ta ka centre in sigi donc maintenant ni partenaires taara fana ministère de bɛna continuer ka centre mɔgɔw sara pour que baara ka se ka continuer et puis min bɔra centre kɔnɔ u bɛ se ka ɲɛsin ministère ma pour que ministère k'a ka dɛmɛ don o affaires bɛ se ka teliya cogo min na parce que ni kiriko n'i y'a daminɛ n'a ma teli ou bien ni problèmes bɛ yen donc o fana bɛ mɔgɔw degun kosɛbɛ ministère bɛ fɛla bɛɛ kɛ pour que kiriw ka teliya pour que bɛɛ ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ donc maa si kana degun. O kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ bololabaarakɛlaw ka ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ to ka kɛ Dubaï n'o ye exposition 2020 o ɲinanta in kɔni hukumu kɔnɔna na bololabaarakɛla dɔ y'a jira k'a fɔ ko olu bilara kɛrɛfɛ a ko siratigɛ la kunu o ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli dɔw kɛ u ye Haseyi Ture ale y'a ko ɲɛmɔgɔ dɔ y'an ka lamɛn. Bon, min kɛra anw na Dubaï, c'est-à-dire que Dubaï c'est exposition universelle. Diɲɛ bɛɛ bɛ kan ka taa fara ɲɔgɔn kan ka taa Dubaï pendant 6 mois. Maliens fana u y'a artisan dama dama dɔ choisir minnu bɛ se ka Mali défendre ko ninnu cɛ la. Donc u y'a artisan minnu sélectionné pour que u ka taa Mali présenter. An ye mɔgɔ 19. Bon, ya o confirmera an ka dossier bɛ d'u ma. U y'a fɛn o fɛn ɲininka, c'est-à-dire que an ka passeport copie ani an ka produit copie ni liste ni fɛn bɛɛ an y'a bɛɛ labɛn ka d'u ma u y'a garder ma fɛn wɛrɛ fɔ u y'u ka conteneur kɛ ka taa bon je peux dire que ministère du commerce parce que c'est API fait partie du ministère du commerce et APEX donc nin kɛra bon an y'a faamuya que vraiment u taara ni conteneur ye an bɛ sisan foire bɛɛ bɛ ka ban an bɛ an ma taa an ka minɛnw ma taa donc an tɔgɔla u taara minɛnw artisan minɛnw feere en place là an mago bɛ min na u ka nin ko ninnu dabila parce que an ma daminɛ sisan a mɛnna dɔɔni comme ne y'a fɔ cogo min na u bɛ artisan retenir d'abord pour que place bɛ sɔrɔ yan fɛ u bɛ artisan bloquer ninnu ka taa minɛnw feere olu minnu ye an ka chef yɛrɛ minnu sansilen don ka artisan yɛrɛ protéger ko encadrer donc an bɛ min ɲini ka nin dabila alors ka tila ka artisan dédommager parce que artisan u y'a juru caman ta donc juru bɛ bɛɛ la donc an bɛ se ka juru sara cogo di conteneur ninnu taara artisan ta tɛ. Bakari Bugari Sanogo ale gafe dɔ sɛbɛn sɔrɔko taabolo kan min bɛ wele ko sur le chemin de la prospérité yiriwa sira kan o gafe in hukumu kɔnɔna na a ye kuma dɔw ɲɛfɔ Jɛnɛba Yapɛnɛ Dolo y'an ka lamɛn. Nye min fɔ livre in kɔnɔ na nye a dɔnniya de yira. N y'a yira k'a fɔ dɔnniya o ye tiɲɛ ye. Dɔnniya ye latika ye. Diɲɛlatigɛ la i tɛ se ka foyi sɔrɔ n'i m'a dɔnniya ɲini. Diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a dɔnniya ɲini i b'a dɔnniya sɔrɔ. Mais dɔnniya fɔlɔ o bɛ ta yɛrɛ dɔn na. Adamaden i mana fɛn o fɛn dɔn so dɔn o ji dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn. Donc n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ Ala dɔn. N'i ye Ala dɔn i ni Ala bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maa o maa ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ kɛɲɛ foyi la diɲɛlatigɛ la. N bɛ k'o de yira livre in kɔnɔ. O de sɛbɛnnen don livre in kɔnɔ. Donc dɔnniya jubaju n'i nana yen nɔ ka na yira kalandenw na k'a fɔ dɔnniya ye tiɲɛ ye. A bɛ courage don fɛn na ka dɔnniya in ɲɛɲini ka taa kow ɲɛɲini ka dɔnniya in sɔrɔ. O de y'a to n nana
université là pour ka ɲɛ yiru la ka tilali kɛ parce que diɲɛ gundo fana ye tilali de fɛn o fɛn ni i bɛ se k'o tila i bɛ k'o tila mais fɛn o fɛn n'o t'i bolo fana i bɛ se k'o tila donc gundo fɔlɔ o ye tilali de ye mais f'i k'a ɲini fɔlɔ de k'a sɔrɔ walasa ni mɔgɔ wɛrɛ ka se k'a tila o ni ɲɔgɔn ayiwa ni kalansɛbɛn ka nani tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira adamadenw na k'a fɔ foyi tɛ diɲɛlatigɛ la min bɛ se ka adamaden kɛɲɛ parce que bɛɛ n'i dakun don mɔgɔ si tɛ dugukolo sanfɛ min dara sɛgɛn kan o mɔgɔ tɛ yen an bɛɛ lajɛlen danna walasa an k'an dahirimɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'a dahirimɛ don bɛɛ dahirimɛ bɛ sɛbɛnnen b'i tɛgɛ kɔnɔ donc à partir du moment que bɛɛ dahirimɛ sɛbɛnnen b'i tɛgɛ kɔnɔ kana miiri k'e ta bɛ mɔgɔ wɛrɛ pɔsi kɔnɔ a ɲini i yɛrɛ pɔsi kɔnɔ n'i y'a ɲini i yɛrɛ pɔsi kɔnɔ i b'a sɔrɔ o de a laɲini o de ye k'a yira mɔgɔw la yali c'est à dire que da i yɛrɛ la i ka da ala la o kɔfɛ sa festival de mixité ale kɔni baaraw daminɛna kunungo Bamako Kalaban an k'a fɔ Kalabankuru kati cercle kɔnɔna na ka jira sa k'a fɔ ko a laɲini ye jumɛn ni jumɛn ye Abdallah Ag Amano ale y'a ko ɲɛmɔgɔ an ka lamɛn Festival mixité ni édition ina festival mixité festival ye mun bɛ adressé jeunesse de la a bɛ jeunesse ka créativité yira ka yira jeunesse la ka message de paix transmis jeunesse la pour que an ka se ka solution sɔrɔ an bɛ ka problème traverser ça a kɛlen don ka ɲinanta bila minɛn hukumu min kɔnɔ o de ye ko ka miiri sini na hakilina jumɛn nana n'o ye bon hakilina mun nana n'a ye c'est que an ka jamana bɛ ka fɛn période mun traverser sisan a ka gɛlɛn an bɛɛ ma bon an ye acteurs culturels de ye an bɛ se ka sensibilisation de kɛ an bɛ se ka message de paix de transmis mɔgɔw ye an bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka kuma o de la o de nana n'a ye parce que n'an ma bi corriger ou bien n'an ma bi dilan sini tɛ se ka dilan voilà o de nana n'o hakilina ye o kɔfɛ sa festival in den fa ni Kalabankuru maire olu fana hakilila di a ko kan ko lamɛn ne tɔgɔ ye Amadou Ndiaye ne bɛ yan nɔ ka invité d'honneur n'o ye premier ministre Kɔrɔ Musa Mara k'o représenter bon ni festival in vraiment hakilina ma na i n'a fɔ invité d'honneur yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Musa Mara kabini u sera ma ka festival initiative f'a ye k'a diyara ye a bonyana ma festival n'a ye hakilina ɲumanba don parce que a bɛ ka bɛn ni keleya de ko fɔ ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka taa sigida la ka taa kunkanko kumaw fɔ an bolo o ye belebele o ye ka Mali culture fana don ba la ni culture ta k'a lajɛ a jɔba ka bon jamana ɲɛta la donc comme groupe Tajas mɔgɔw y'a fɔ cogo min na toujours a bɛ bɛn ni keleya ko fɔ donc an kɔni sera yan bi o ye k'o encourager a initiative la comme nin y'a 3e édition ye ni Ala sɔnna Musa Mara y'a fɔ invité d'honneur édition nataw la a bɛ kɛ toujours u kɔrɔ u dɛmɛ nin ko ye fɛn fɛn jamana ɲɛta ye o y'ale ka hakilina ye Sekura Jara ne ye Kalabankɔrɔ maire ye festival de mixité vraiment fɛn mun don a fɔra n ye don min na n kɔntana de parce que bɛɛ bɛ Mali dɔn bi problème bɛ Mali nord Mali kɔrɔyanfan ani Mali cɛmancɛ yanfan bɛɛ b'a dɔn problème bɛ yen nɔ bi mais denmisɛnw ka nin fɛngɛ in festival mixité k'o labɛn ka na kɛ nin waati in na a bɛnna kojugu parce que a b'a jira k'a fɔ Mali ye siman kelen de ye ka ta Kayi fo Kidal Mali ye mɔgɔ kelen de ye parce que n'i ye jama lajɛ sisan jɛmanw b'a na fimanw b'a na bilenmanw b'a na fɛn bɛɛ b'a na mais an bɛɛ hakilina kelen de ye donc o b'a jira k'a fɔ Mali jamana barikama don parce que mɔgɔ caman de ye jamana in constitué wa bɛɛ n'a ka culture de bɛ ɲɔgɔn na donc olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛn belebeleba kelen de ye mun b'a to diɲɛma b'an dɔn an bɛ se ka ayiwa an tɛgɛ kɔrɔta diɲɛ bɛɛ culture sababu la o kɔfɛ sa farikoloɲɛnajɛ kunnafoni siratigɛ la Jibril Kaba ye min fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn Mali dege karamɔgɔ n'o ye équipe nationale ballontan o sira kan Mohamed Magasuba ale min ye yafa deli kɛ min ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bi a kɛra min ye kunnafonidilaw olu ɲɛna ni fédération malienne de football a mafalenbaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin waati olu kɔnɔna la kuma porokotolu minnu bɔra a da a ye yafa deli kɛ ka da o de kan an ye silamɛw de ye mɔgɔ donna mɔgɔ minnu bilasira denmisɛn fara makɔrɔba kan je demande encore une fois de plus a ka yafa ma ala kama waati la sa min ye Sɛkinɛ Denba n'ale supporteru ka ɲɛma dankan ye ale kɔni y'a yira n'a k'a fɔ ko ale kun bɛna taa min ye kɔngɔnamuɲu na nin waati la a bɛ fɔ ma ko grève la fɛn ne Magasuba ne maa ma fara kan wa n'a ma bɔ min a jɔyɔrɔ in na nin waati kɔnɔna la min ye grève la fɛn ye a kɔni a ko banna wa Sɛkinɛ Denba grève la fɛn jɔra parce que a y'a ɲini Magasuba fɛ ne y'a Sénégalais kubu ta joueur kɔrɔ 7 de tun bɛ Aliou Cissé kɛrɛfɛ Burkina 5 Tunisie 4 Nigeria 8 jɔn bɛ Magasuba kɛrɛfɛ mɔgɔ si ne ko n'a ma sɔn mɔgɔ ka k'a kɛrɛfɛ a ka démissionner
n'a ma démissionné fo ka taa santé dumuni kɛ koyi. waati kɔnɔna la sa min Mali ale ni Tunisie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kalo tile 25 n'o ye coupe du monde na o dolantan laban ye ka se ka taa min Qatar kaw olu fɛ yen nɔ cogo min na min ye sanga 100 ani sanga 80 bɛ Mali ni coupe du monde o ni ɲɔgɔn cɛ nin waatiw la Maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya kɛ kelen an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa min Mali a bɛ se ka taa min coupe du monde nin kɛnɛ kan nin waatiw olu kɔnɔna la. Tabarakala Jibril Kabaka ni ɲɛfɔli de bɛ kililu dɔn kɔrɔ baara kuncɛ ka sɔrɔ sanga ye mukan ani naani sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 sanfɛ jeliba sisukale jɔla kuma kɛ so kɔnɔ Etienne Ɲare kunnafoni fara ɲɔgɔn kan kuma so kɔnɔ an bɛ Tarawele Jo Birama Tarawele kun bɛ suya boli la Kassim Tarawele b'an dɛmɛ kosɛbɛ dɔn kɔrɔ sabatili la an b'a fɔ ka yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma kunnafoni kɛnɛ bɛ segin ka na sini nɛgɛ kanɲɛ 10 waati Luguli fiɲɛ siraw sanfɛ Ala ka so la caya.